Nakon što Devin predloži to da se ona i Aslan venčaju, on ostaje zbunjen i šokiran u isto vrijeme. Pošto se to dešava na ulici, Aslan govori Ekremu da izađe iz automobila, a Devin da uđe jer će popričati unutra. Njih dvoje pričaju o tome šta se desilo danas i Aslan zaključuje neke stvari. On govori Devin da je ponudila to samo zbog ove situacije koja se desila kod njenog oca Erguna. Aslan dodaje da oni jesu mladi i naivni, ali moraju biti pametni za ovu odluku jer se ona ne može donijeti tek tako. Ovdje vidimo da se Aslanovo mišljenje zapravo menja, ali zašto je to tako? U jednom trenutku Aslanu zvoni telefon i on dobije informaciju da je njegova baka Seher nestala. On odmah krene sa Devin u vilu da vidi šta se dešava, dok su svi skupljeni i zabrinuti u isto vrijeme. U tom trenutku stiže Ibrahim koji počinje da viče na sve prisutne kako su mogli to da dopuste. Svi kreću u potragu kako bi pronašli Seher i u jednom trenutku Devin nailazi na Seher koja stoji na litici. Seher se kreće i izgovara majko, misleći da je Devin njena majka. Devin tu odigra profesionalnu ulogu psihologa, navodeći Seher da joj dođe u zagrljaj kako bi je spasila. To sve gleda porodica Soykan, a Devin uspeva da spasi Seher. Po povratku u vilu svi se zahvaljuju Devin što je ovo uradila, jer da nije nje bilo, Seher bi sigurno skočila. Ibrahim govori Aslanu da mu je samo jednu osobu ostavio da čuva i da se ovo više ne smije desiti. Hulja govori Seher da se nada da ona više neće prisustvovati lošim stvarima koje se dešavaju porodici Soykan, a tada Ceylan govori da se to može desiti ako se venčaju. Hulja tada uzvraća da su se oni tek upoznali i da neće doći do toga. Tada Devin ne može ostati ravnodušna, te govori da su baš danas ona i Aslan pričali o tome kako će se venčati. Na ovu vest se svi obraduju sem Hulje, ali vidjet ćemo kako će teći tok ove priče. Sutradan Aslan kreće u svoj restoran, ali u dvorištu vile naiđe na svog zeta koji se čudno ponaša. Ovdje vidimo da je njegov zet jedan čudan čovjek koji radi za nekoga, ali još uvijek ne znamo šta se tačno ovdje dešava. Po dolasku u restoran, Aslan dobije informaciju da je na internetu osvanula vest da Ibrahim i Atila snimaju dokumentarni film o porodici Soykan. Aslan poludi nakon što to čuje i u jednom trenutku Ekrem počinje da zbiva šale na taj račun, ali Aslan ga tada pribije uz zid govoreći da ovo nije šala i niko ne smije učestvovati u ovome. On kasnije odlazi do Ibrahima lično kako bi video šta se dešava. Ibrahim mu govori da samo želi da ispriča istinu o Jusufu Soykanu i da je ovo tek početak. Aslan ne podnosi ovo najbolje, ali ulog za ovaj dokumentarac će biti veliki. S druge strane, Hulja poziva Devin na telefon, govoreći da je sinoć reagovala zbunjeno na to što je Devin rekla. Ona pita da li mogu da se nađu večeras kako bi popričale malo bolje, ali Devin joj govori da već ima zakazano nešto sa Aslanom. Po dolasku na posao, Devin dočekuje Cihan Soykan, koji je navodno došao da mu Devin pomogne, pošto je ona psiholog. Cihan igra takvu igru kako bi uništio vezu između Devin i Aslana. Devin kasnije shvata da je to Aslanov brat sa kojim nije u dobrim odnosima i ona mu govori da ne može držati sesiju osobama koje su usko povezane sa Aslanovom porodicom. On joj nudi dosta novca kako bi mu pomogla, ali Devin to ne dozvoljava i govori mu da izađe. Cihan govori Devin da je njegov otac imao tako hrabrog psihologa i još bi bio živ, te odlazi. Kasnije Devin odlazi kod svog psihologa i požali se na svoje probleme. Ona mu prenosi to da je Aslanov brat Cihan danas bio kod nje u kancelariji i da nije prihvatila da ga leči. Također navodi da je sinoć imala jedan neugodan susret kada Aslan nije hteo da je poljubi kada je krenula kući, ali i to da je nosila odijelo njegove majke jer se uprljala nakon one situacije sa Seher. Tada je psiholog pita da li postoji šansa da Devin postane kao Hulja u budućnosti i da se Aslan možda toga plaši. U tom trenutku Devin stiže poruka da je Hulja posmatra. Uveče, Aslan i Devin odlaze na rođendan ćerke njene najbolje drugarice. Devin upoznaje Aslana sa njima, dok je u jednom trenutku nazove Jagmur, koja traži novac od Devin jer nema ništa kod sebe, a nalazi se u Aslanovom kafiću. Devin se nakon toga vraća za sto,
a Aslan govori da ga je Devin juče zaprosila. Njena prijateljica govori da moraju napraviti žurku povodom toga i to večeras. Žurka se održava u jednom od Aslanovih klubova. On odvodi svoje nove prijatelje, to jest Devinine stare, u separe i svi se lepo provode. Međutim, u jednom trenutku Aslan vidi Tolgu, svog zeta, kako se ljubi sa jednom devojkom. On ne može da ostane ravnodušan prema tome i sav svoj bes koji je kupio proteklih dana izbaci na Tolgi. Obezbeđenje staje ispred kako se niko ne bi umešao u ovaj sukob, a Devinini prijatelji je odvode iz kluba, dok Aslan ostaje sam. Devinin prijatelj, koji je inače njen psiholog, joj govori da je Aslan ne zaslužuje sa svojim postupcima, te da je on jako opasan čovjek. Devin tada govori da želi da ostane sama, te izlazi iz automobila. Aslan odlazi u apartman u kom je bio sa Devin prvu noć i opija se. On sebe dovodi u loše stanje, a u jednom trenutku se na vratima pojavljuje Devin, koja polupa staklo i uđe kako bi mu pomogla. Aslan joj govori da ne može da diše, a Devin mu pomaže i smešta ga u krevet. Aslan malo dolazi sebi i govori Devin da je toliko zaljubljen u nju da će spasiti od svoje porodice, ali i od sebe, te zaspi. Sutradan ujutru Devin sprema doručak sebi i Aslanu i njih dvoje provode napokon jedno jutro srećni i nasmejani. S druge strane, Aysel čita pismo koje je Jusuf ostavio Džihanu, kako jedino porodica može napraviti normalnog čoveka, te da on treba da se oženi i dovede dobru ženu u porodicu Sojkan. Džihan se tada pojavljuje, dok Aysel krije to pismo, ali on shvata šta se dešava. Džihan joj govori da mu da to pismo i da se opusti dok je sa njim, da joj ovo sve izgleda kao odmor, te da se ne petlja u stvari koje nisu potrebne. Aslan odlazi sa svojim prijateljima koji su uvek uz njega da posjeti Atilu. On govori da je ovdje došao prijateljski, da mu kaže ko je zapravo Ibrahim Sojkan i da sa tim čovjekom ne može postupati tek tako. Sutra kada Atila sve odradi kako treba, jedan dan će se pojaviti u svojoj kancelariji i vidjeti Ibrahima koji sedi na čelu, jer je on takav čovjek koji će sve uraditi samo da on bude na vrhu. Atila mu govori da se on ne plaši Ibrahima, jer ne može da se plaši osobe koja se plaši zatvora, i pored toga dobije nadimak Kukavica, Ibrahim Kukavica. Aslan tada izlazi sa svojim prijateljima i u jednom trenutku Ekrem vidi jedan prelep Mercedes starije generacije koji je baš juče video u radnji i svideo mu se. Tada mu Aslan daje ključeve, govoreći da je to sada njegov automobil. Aslan radi sve kako bi udovoljio svojim ljudima, jer je danas teško verovati svakome. Aslan se vraća u svoj restoran i zove Ibrahima, govoreći da je preterao sa onim što je rekao za snimanje dokumentarca, ali da sada želi nešto da mu pošalje što bi moglo uticati na to. Aslan je snimio razgovor njega i Atile i to šalje Ibrahimu. Ibrahim sluša da je Atila rekao za njega da je kukavica i da on želi samo da ga iskoristi. Devin dolazi u svoju kancelariju i tamo zatekne Hulju, koja je došla po svoje odelo, ali želi da popije kafu sa Devin. Hulja se izvinjava za ono što je doživjela kada se Aslan obračunao sa Tolgom i navodno joj je žao što Devin to sve vidi. Devin je tada pita da li ima sina sa kojim se ne viđa, a to je Džihan. Hulja joj govori da je to crna ovca porodice Sojkan i on voli da se udvara Aslanovim devojkama, te da se Devin pazi i da joj odmah prenese ako je bude uznemiravao. Devin kaže da ona ništa ne krije od Aslana, ali da li je to zapravo istina? Po izlasku iz kancelarije, Hulja govori Devin da je ona zaista dobar psiholog i da se u ovoj kancelariji svako osjeća nepobedivim, te da je to dovoljan razlog da ona izabere ovu profesiju. Devin joj na to odgovara da je njen razlog dosta jednostavniji, a to je da sačuva ljude od svojih porodica. Hulja nakon toga dobija ugovor koji je napravila sa advokatom vezano za brak između Aslana i Devin. Ona to predaje Aslanu, a on odlazi da razgovara sa njom. Aslanu nije jasno zašto Hulja ovo radi i zašto mu ne želi dobro. Ona govori da je ovo sve za dobrobit njenog sina, jer se može razvesti od te žene u roku od 3 mjeseca. Aslan ovo teško podnosi, ali kasnije shvata da je on zapravo Sojkan i da se taj ugled ne sme uništiti. Ali u tom ugovoru se navode sve stvari koje njemu idu u korist, ali ne i Devin.
Nešto kasnije, Devin se vraća u svoju kancelariju, ali tamo zatekne Džihana koji joj donosi cveće. On se izvinjava na njegovom jučerašnjem ponašanju i moli je da ga samo jednom sasluša pre nego što ode na onaj svet. Džihan je spreman da uradi sve kako bi uzeo ono što je najdragocenije od Aslana, a to je žena koju voli. Džihan govori Devin da razmisli makar o ovome i da mu prenese svoje mišljenje, jer želi da ima psihologa kao što je ona, te da mu je to jedini način da bude vezan za ovaj svet, jer ga je porodica Sojkan skroz odbacila od sebe. Nakon toga, Devin odlazi u Aslanov apartman, gde zajedno borave i dočeka je spremna večera. Ona u jednom trenutku želi da mu kaže šta se desilo i da je Džihan došao, ali on je sprečava time što je poljubi. U tom momentu Devin stiže više poruka na telefon i ona odlazi da vidi šta je u pitanju. Poruke koje je dobila su od Džihana koji joj šalje svoj broj mobilnog telefona u slučaju da se predomisli. Ona tada vidi na stolu ugovor o sklapanju braka nje i Aslana, gde jasno piše da će Aslanova buduća žena biti odvojena od porodičnih poslova, da ovaj ugovor mora ostati tajna, ali i to da ne smije ništa objavljivati na društvenim mrežama vezano za porodicu Sojkan. Također da će u slučaju smrti Aslana Sojkana ona napustiti porodicu i da će rođeno dete biti zaštićeno kao i Devin. Devin tada pita Aslana ko je rekao da ona želi decu i bilo šta od ovoga. Ona razbija čašu i izlazi iz apartmana, govoreći Aslanu da više ne zna šta su njih dvoje. Da li će se Devinin i Aslanov život promijeniti nakon ovoga i da li ovo znači da će zapravo Džihan biti na dobitku?